اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. اب ہم نیکسٹ پارٹ جو ہے اس لیکچر کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں میں تھوڑا سا مختلف رائٹرز کے کمنٹس یا مختلف رائٹرز کے ریمارکس جو ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ کروں گا، ڈسکس کروں گا ان کو ان ڈیٹیل. اور اگر پچھلے لیکچرز میں آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم آئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے، کوئی چیز آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو یو ویلکم، یو کین آسک می اینڈ آئی ٹرائی ٹو آنسر دی کویسچنز ایز مچ ایز آئی کین. دوسری چیز جو ہے یہ کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک جو کچھ جو ہے لوگوں نے مجھے بات کی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈسکس کروں کہ تھیریز آپس میں کس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یاد رکھیں کہ تھیریز میں جب آپ ساری تھیریز پڑھ لیں گے، جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، جس طرح سے ایک تو فارملزم، اسٹرکچرلزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم، سائیکو انالیسز، ریڈرز رسپانس یا ریسیپشن تھیوری، فینومینالوجی، ہرمینوٹکس، HERMENEUTICS hermeneutics, and then apart from that نیو کرٹسزم جو کہ اب تھیریز میں شامل نہیں کی جاتی، فارملزم کا ہی کائنڈ آف پارٹ ہے، پوسٹ کولونیل کرٹسزم اینڈ فیمنزم اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مارکسزم. اب جو ہے ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے جس کو انہوں نے پوسٹ کائنڈ آف ایڈ کر دیا ہر چیز کے ساتھ، پوسٹ فیمنزم، پوسٹ مارکسزم، پوسٹ جو ہے پوسٹ ماڈرنزم اینڈ پوسٹ تھیوری، آفٹر کرٹسزم، بیونڈ کرٹسزم. تو اب اس طرح کے جو ہے ٹرینڈس بھی چل پڑے ہیں. تو تھیری جو ہے وہ کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم بھی جو ہے وہ پرانا ہو گیا، تو پوسٹ ماڈرنزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو یہ تھیریز ابھی تک پاکستان میں ایز سچ نہیں آئی ہیں. ان فیوچر انشاءاللہ میں اس پہ بھی کوشش کروں گا کہ میں ایک آدھ لیکچر بنا دوں، بٹ ناٹ نیئر فیوچر، کیونکہ ابھی کام بہت زیادہ ہے، برڈن بہت زیادہ ہے میرے اوپر، تو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو. اب دیکھیں کہ اسٹرکچر کی بات ہم کر رہے تھے، تو اسٹرکچر جو ہے وہ ہر چیز کے اندر موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی تھیوری ہو. اے کانسیپٹ آف دی ادر وہ ہر جگہ پہ موجود آپ کو ملے گا. مثلا اسٹرکچرلزم میں بھی موجود ملے گا، پوسٹ اسٹرکچرلزم میں بھی موجود ملے گا، سائیکو انالیسس میں بھی موجود ملے گا آپ کو، فیمنزم میں بھی موجود ملے گا، اور اس کے علاوہ مارکسزم میں ہے اور پوسٹ کلونیلزم میں ہے. تو یہ ہر جگہ پہ آپ کو ایک کامن ٹرم ہے دی ادر، اس کا کانسیپٹ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا. دوسری چیز یہ کہ جو اس میں دی ادر کا کانسیپٹ جس طرح سے مارکسسٹ ہیں، تو اس میں اگر فار ایگزامپل اگر آپ دیکھتے ہیں تو امیر لوگوں کے لیے غریب دی ادر ہے، غریب لوگوں کے لیے امیر دی ادر ہیں، جو کہ ہم جیسے نہیں ہیں، ایلینیٹڈ ہیں کائنڈ آف. اسی طرح سے ایک ورڈ بھی جو ہے اس کا دی ادر جو ہے اس کا امیج ہے، مینٹل امیج ہو، چاہے وہ اس کی سامنے کانکریٹ فارم میں اس کی کوئی شیپ موجود ہو. مثلاً کیٹ ہے، میں اس کی ایگزامپل دے چکا ہوں پہلے بھی. کیٹ آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ کو کیا پتا کہ کون سی نسل کی کیٹ ہے، اس کے بال کتنے بڑے ہوئیں گے. وہ جو آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر امیج آ رہا ہے، وہ بھی ایک مطلب ہے اس کا، جو مطلب ڈکشنری میں دیا ہوا ہے. جتنی بھی دنیا کی ڈکشنریز میں جو کیٹ کے مطلب دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے مطلب ہیں سارے اسی ایک ورڈ کے، چاہے وہ آپ اٹر کرتے ہیں یا آپ اس کو جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں کسی چیز کو جو کیٹ لکھا ہوا ہے. یا پھر ایک بلی کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو وہ بھی سگنیفائی کر رہی ہے کیٹ کو. ابھی بلی ہی نہیں ہے، کیٹ کا سگنیفائڈ جو ہے اس کے بے شمار ہیں. میں پوسٹ اسٹرکچرلزم اور اسٹرکچرلزم کے لیکچر میں بتا چکا ہوں، وہاں سے آ کے سن لیجیے گا. تو اس کے علاوہ جو ہے سے فار ایگزامپل کہ فیمنزم میں عورت کے لیے جو ہے مرد دی ادر ہے، مرد کے لیے عورت دی ادر ہے. اب انڈیویجولزم کا کانسیپٹ آ گیا ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا جو ہے اس کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سائیکو انالیسس میں لکان کی جو تھیری ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ mirror image جو ہے اٹس signified the other of the child, the other self of the child. Maybe it looks like the child but it is not the child, me and the other. جو کچھ میں ہوں اس سے other ہے باقی سب کچھ جو بھی ہے. تو میں اپنے سے ڈفرینشیٹ کرتا ہوں، میری لائکنگ ڈس لائکنگ سے میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ who am I and what do I want. ایک یہ کویشچن ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، یا who are you and what do you want. آپ بار بار اپنے آپ سے ایک کویشچن پوچھیں اینڈ دین یو مائٹ گو اینڈ آرگیو who are you and what do you truly want. سچ میں حقیقت میں کیا چاہتے ہو. تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کے جوابات ملتے ہیں ہر دفعہ. تو who are you کے بھی آپ کو ڈفرینٹ جواب ملتے ہیں. مین میں بھی آپ اپنا نام بتائیں گے، پھر آپ کہیں گے مین یا وومن یا گرل یا بوائے یا واٹ ایور، یا اولڈ مین یا واٹ ایور. اس کے بعد پھر آپ
पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं अपने आप को, क्या I'm पाकिस्तानी या I'm an Indian and I'm American or whatever. उसके बाद फिर आप किसी तरह से नेशन के हिसाब से आप ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं आपको, अपने आप को. तो देयर सेवरल वेज, सेवरल लेयर्स हैं मीनिंग्स की. तो ये चीज़ वो कहता है कि पार्ट एब्सेंट एंड पार्ट प्रेजेंट, जिसको टेरी गिल्टन बात करता है कि इट्स द मीनिंग इज पार्ट एब्सेंट एंड पार्ट प्रेजेंट. आप टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, आप एक वर्ड बोलते हैं, उसका कुछ मीनिंग आपके सामने आ जाता है, आपके माइंड में आ जाता है पिक्चर इमेज की सूरत में या किसी भी सूरत में, आपको एक उसका ओवरऑल मतलब पता लग जाता है, मगर कहीं ना कहीं वो एब्सेंट भी है. बहुत सारी चीज़ें तो ये हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे एक राइटर है डोनाल्ड डी पाल्मर, आर्ग्यूज द टू मॉडर्न थिंकर्स who have a direct impact on structuralism are Sigmund Freud and Karl Marx. अब वो कहता है कि दो राइटर्स ऐसे हैं कि जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहा है स्ट्रक्चरलिज्म पे. यानी कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि इस अकॉर्डिंग टू, इफ ही इज करेक्ट, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि स्ट्रक्चरलिज्म से पहले ये दो थ्योरीज पेश की जा चुकी हैं. ऑब्वियसली ये राइटर्स पहले लिख रहे थे. जिस तरह से कार्ल मार्क्स जो था 1818 में, एज फार एज रिमेंबर, ही हैड पब्लिश्ड हिज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. मुझे याद पड़ता है, कंफर्म नहीं है, बहरहाल कंफर्म कर लीजिएगा. ये मुझे अब काफ़ी अर्सा पहले पढ़ा था, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स अगो मैंने डेट ये मुझे पढ़ी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की डेट ऑफ पब्लिकेशन. तो मुझे अब हो सकता है कि आई एम रॉन्ग इन दैट. देयर इज अकॉर्डिंग टू मार्क्स एन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर that determines social reality and that must be grasped if social reality is to be understood. वो कहता है कि सोशल रियलिटी जो है उसके नीचे एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है. उस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को आपने सोशल रियलिटी को देखने की कोशिश करनी है, अगर आपने सोशल रियलिटी को जानने की कोशिश करनी है, तो यू नीड टू गेट समवेयर जो उसके बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन में आप चले जाएंगे, तो वहाँ आप जाके देखेंगे कि क्या चल रहा है. तो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर डिसाइड करता है सोशल रियलिटी को. तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. फॉर हिम दिस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर वाज एन इकोनॉमिक वन. वो कहता है कि ये स्ट्रक्चर क्या था जो सोशल रियलिटी को डील करता है, सोशल रियलिटी के साथ एसोसिएटेड है, वो कहता है इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक्स है. अब उसके बाद वो एक एग्जांपल देता है, ए फाउंडेशन इज, फाउंडेशन क्या है, इट्स फाउंडेशन इज कि पहले एक ब्लॉक बनाया उसने, एक समझ लें कि एक रेक्टेंगल बना दें इस तरह से शेप में, और उसके अंदर लिख दिया उसने सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स. ठीक है, और ये फाउंडेशन है कि आपकी जो सोशल और इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं, यानी कि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ऑफ द सोसाइटी, तो ये सबसे बेसिक है. कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पावरफुल है, कौन पावरफुल नहीं है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. फिर अब तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स थे पहले, उसके बाद फिर अपर मिडिल क्लास आ गई, लोअर मिडिल क्लास आ गई, मिडिल क्लास आ गई, लोएस्ट क्लास आ गई. अब तो बेशुमार ग्रेडिंग्स हो गई हैं, जिसको फिर लुइस टायसन जो है वो अपनी बुक के अंदर डिस्कस करती है, जिसको मैं फिर बता सकता हूँ. काइंड ऑफ गाइड बुक है, बेसिक है थोड़ा सा. आई थिंक इट्स स्ट्रक्चर, जो उसकी लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, दैट इज़ काइंड ऑफ वीक, बट इट्स स्टिल फॉर द बिगिनर्स इट्स अ गुड बुक. यू कैन गो एंड ट्राई टू रीड इट आउट. लुइस टायसन्स लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी टुडे, उसकी बुक का नाम है. यू कैन गो एंड रीड इट. फॉर द बिगिनर्स इट्स गुड. सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स, ये पहला रेक्टेंगल है, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल है, और उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल है. तीन रेक्टेंगल्स हैं. थोड़ा सा उसको ऊपर वाले को उससे छोटा कर लें, उसके बाद उससे छोटा कर लें, बहरहाल उसने इस तरह से बयान किया हुआ है. दूसरे में क्या लिखा हुआ है, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, सबसे बेस पे था, उसके ऊपर जो था, उसके अंदर क्या है, लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्ट्स. कि पहला जो था वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स था, उसके ऊपर वाला जो है उसमें लीगल और पॉलिटिकल फैक्ट्स आते हैं, और सबसे ऊपर जो है उसमें कल्चरल फैक्ट्स. ये तीन उसने डिविजन्स दी हैं आपको समझाने के लिए. ये आगे जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. सबसे पहला जो है, सबसे यूं है तीन, फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहला है सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स, सेकंड नंबर पे है लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्ट्स, थर्ड नंबर पे कल्चरल फैक्ट्स. और जो निचला वाला है, सबसे लोएस्ट लेवल पे जो है, उसको उसने कहा है दैट इज द फाउंडेशन.
اور جو اس سے اوپر دو فیکٹس ہیں, جو اوپر دو ریکٹینگلز ہیں جو کہ لیگل اینڈ پولیٹیکل فیکٹس کا اور پھر کلچرل فیکٹس کا, ان کو اس نے نام دیا ہے سپر اسٹرکچرز کا. سپر اسٹرکچر, تو سپر اسٹرکچر جو ہے وہ کائنڈ آف ویل ڈیولپڈ فارم آف دیٹ پرٹیکولر سوسائٹی ہے, جو بھی سوسائٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اب آگے بات کرتے ہیں, پولیٹیکل constitution is just a legalizing of the privileges of the social class that own the economic foundations of the society. وہ کہتا ہے پولیٹیکل کنڈیشن جو ہے, پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن. اب کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ آئین سازی جو آپ کرتے ہیں ملک کی, کسی بھی ملک کے اندر آپ قانون بناتے ہیں, لیجسلیشن آپ باڈی ہوتی ہے, لیجسلیٹو باڈی, وہ آپ کا قانون بناتی ہے. قانون کا سارے بڑے بڑے بیٹھتے ہیں اس میں لوگ, جتنے بھی ججز وغیرہ ہو سکتے ہیں یا جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں وہ سارے بیٹھتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے قانون بنائے جاتے ہیں سوسائٹی کو صحیح طرح سے رن کرنے کے لیے. تو سوسائٹی کو صحیح طرح سے رن کرنے کے لیے مختلف قسم کے جب آپ قانون بناتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن از جسٹ اے لیگلائزنگ آف دا پریولیجز آف دا سوشل کلاسز دیٹ اون دی اکنامک فاؤنڈیشن آف دا سوسائٹی. تو اکنامک فاؤنڈیشن کیا ہے؟ کہ جن کے پاس پیسہ ہے, جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, اکنامک فاؤنڈیشن ظاہر ہے وہی ہے کہ پیسہ جن لوگوں کے پاس ہے. اب اس میں لوئس ٹائسن کا پوائنٹ آف ویو سے اکارڈنگ ٹو ریسرچ, دنیا کی 90% جو دولت ہے وہ 10% لوگ جو ہیں ان کے پاس ہے, اور 90% جو لوگ ہیں ان کے پاس دنیا کی باقی 10% دولت موجود ہے. یعنی کہ ڈویژن جو ہے پیسوں کی وہ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے. تو کہتا ہے کہ یہ لیگلائز کرتے ہیں پریولیجز جو ہیں. پریولیجز کیا ہے؟ آپ جو انجوائے کر رہے ہیں رائٹس, یا آپ کی جو سمجھ لیں کہ آپ پریولیجڈ لوگوں میں سے ہیں, فیو لوگوں میں سے جو کہ سوسائٹی میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں یا بہت اہم پوزیشن رکھتے ہیں. آپ کسی بھی طرح سے فائنینشلی اتھارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اتھارٹی کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی مارکسسٹ کرٹیسزم میں آ جاتا ہے, پاور اینڈ اتھارٹی. تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے تو کہتا ہے پریولیجڈ سوشل کلاس جو ہے دیٹ ارن اکنامک فاؤنڈیشن آف دا سوسائٹی, تو ان کو لیگلائز کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں. آپ ایسا قانون بناتے ہیں جو کہ ہائر کلاس کے جو بینیفٹس ہیں یا ان کے جو مقاصد ہیں یا ان کی جو ساری جو ان کی پریولیجز ہیں, جو ان کے سمجھ لیں کہ جو رائٹس ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہم. وہ کہتا ہے سارا کا سارا یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. جس طرح سے لارڈ ایکٹن ان 1837 he's argued کہ power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. کہ power جو ہے کرپٹ کرنے کی ٹینڈنسی رکھتی ہے, tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. کہ ایبسلیوٹ پاور جو ہے آپ کی وہ آپ کو ایبسلیوٹلی کرپٹ کر دیتی ہے. اور یہ کانٹیکسٹ میں یوز کیا جاتا ہے, اس ڈرامہ کے لیے نہیں لکھا تھا ظاہر آبویسلی, ناول کے لیے. یہ ناول بہت بعد میں لکھا گیا ہے, اینیمل فارم بائی جارج اویل. تو اس میں جو ہے وہ یہی دکھایا ہے کہ پگز جو ہیں وہ پہلے کمانڈمنٹس بناتے ہیں. جو اولڈ میجر ہے ان کا جو بڑا پگ تھا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 10 رولز. اب یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ ڈیبیٹس ہیں, کیونکہ کمانڈمنٹس جو ہے یہودیوں کی 10 کمانڈمنٹس تھیں, تو انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی اس کو اس لحاظ سے, اگر آپ ریلیجیس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ جو ہے اٹس کائنڈ آف ویری I wouldn't be very happy with that particular thing. میں اس انٹرپریٹیشن کی طرف بڑا خوشی سے میں وہ انٹرپریٹیشن نہیں کروں گا, بیکاز آبویسلی مذہب جو ہے اس کے بارے میں اس طرح سے مذاق نہیں اڑایا جانا چاہیے, کسی کا بھی ہو چاہے. تو 10 کمانڈمنٹس پیش کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ all animals that walk on 4 legs or have wings are good, and all animals that walk on 2 legs, یعنی کہ انسان, human beings, they are bad. اب شیپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بیکاز دے کوڈ ناٹ ریممبر آل دا 10 commandments, تو ان کو صرف یہ کہہ دیا گیا کہ کہو کہ 4 legs good and 2 legs bad. تو دے bleat on the top of their voices. یہ اس کے اندر ڈائلاگز ہیں, ورڈز ہیں اس کے. تو اسی طرح سے دوسری کمنٹ, no animal shall drink alcohol, no animal shall sleep in bed, all animals are equal. اس طرح کی کمانڈمنٹس جو ہیں 10 commandments وہ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اینیمل فارم جو ہے اس کا نام رکھ دیتے ہیں, مینر فارم ہوتا ہے, اس انسانوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں حملہ کر کے, اس کے بعد سارے جانور جو ہوتے ہیں ایک طرف ہو کے اور وہ ایک کوشش سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب پگز جو ہوتے ہیں اس میں نیپولین اینڈ سنو بال خاص طور پہ
تو وہ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ بہت زیادہ وائز ہیں اور ہم کسی طرح سے وہ یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت وائز ہیں اور وی کین رن دس پرٹیکولر فارم. تو لائک پریویلیجڈ پیپل جن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, تو وہ کیا کرتے ہیں, اب وہ جو ہے انسانوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ, اور اسی طرح سے کرپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر بہت ساری جو ہیں اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کے وقت جب سارے جانور سو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پک جاتا ہے اور جا کے کمانڈمنٹس کے آگے, کیونکہ جانور تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, یہی پڑھ کے بتا رہے ہیں, تو یہ کمانڈمنٹس کے آگے جو ہے ایڈیشن کر دیتا ہے, لکھ دیتا ہے all animals are equal but some animals are more equal than others. یہ کمانڈمنٹ چینج کر دیتا ہے. no animal shall sleep in bed, تو آگے لکھ دیتا ہے with bed sheets. no animal shall drink alcohol, تو آگے لکھ دیتا ہے in excess. تو اپنے مطابق آئین کے اندر ترامیم کر دیتے ہیں. hope you understand that کہ اپنے مفادات کی خاطر they change the law. This is what is going on according to Marx and different جو Marxist critics ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ privileges جو ہیں وہ enjoy کرنے کے لیے they have made the law. اور یہی چیز جو ہے لوئس ٹائسن نے بھی مینشن کی ہے اپنی بک میں Marxist criticism کے اندر. وہ کہتی ہے کہ Marxism is not interested whether there is a God or not. Marxism اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کیا کوئی گاڈ ہے یا نہیں ہے, but what people do in the name of God. لوگ گاڈ کا نام لے کے اور اپنے مفادات کی خاطر کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں, دوسروں کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کے رائٹس کو کس طرح سے وائلیٹ کرتے ہیں یا ایکسپلائٹ کرتے ہیں, that she has mentioned. کہ کارل مارکس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. آگے چلتے ہیں. The police are just heavily armed hired thugs یا thugs who, ہم اردو میں ٹھگ کہتے ہیں, تو thugs who enforce the rights of the owning class. وہ کہتا ہے کہ پولیس جو ہے یہ heavily armed hired thugs ہیں, یعنی کہ یہ گنڈے ٹائپ لوگ ہیں جو کہ اپنے رائٹس کو جو ہیں اوننگ کلاس کے جو رائٹس, جو ساری چیزوں کو اون کر رہی ہے کلاس, یعنی کہ جو ہائر کلاس آف سوسائٹی ہے, ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے یہ پولیس والے جو ہے کام کرتے ہیں. دس از واٹ مارکسسٹ کرٹکس آرگیو. مارکسسٹ کرٹکس کا یہ پورا ایک سمجھنے کی تھیوری ہے, اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایوری بڈی شوڈ بی ایکول. مارکسزم میں جب ہم مارکسزم کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل تو پھر میں آپ کو یہ ساری تھیوریز جو ہیں وہ ان کی مزید بھی بتاؤں گا. So-called morality as also the ideological defense of these advantages. So-called morality, وہ کہتا ہے ایک تو صرف یہ ہے کہ جو پاورفل لوگ ہیں وہ ہر کسی کو ہائر کر کے اپنی پروٹیکشن سے گارڈ رکھ لیں, آپ کو اور چیز کرنے کہ آپ جو میجورٹی آف دا کلاس ہے اس سے آپ بچیں, یعنی کہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے لوگ ہونے چاہیے, ان کو آپ زیادہ پیسے دیتے جائیں وہ آپ کے حق میں بولیں گے. اسی چیز کو فیض احمد فیض پہ بہت سے مقدمات بھی چلائے جاتے تھے, اور فیض احمد فیض جو ہیں جیل میں بھی, ایز فار ایز ریمبر کہ ان کو جیل میں بھی رکھا گیا. تو فیض نے اسی کانٹیکسٹ میں, مارکسسٹ کانٹیکسٹ میں ایک پوئم لکھی تھی کتے. اب مجھے پوری تو شاید یاد نہ ہو, میں بھی کوئی ایک آدھ لائن بیچ میں مس ہو جائے, کہ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی, زمانے کی دھتکار سرمایہ ان کا, جہاں بھر کی پھٹکار ان کی کمائی, نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے, غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے. یہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے, یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے. یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے. یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں, یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں. کوئی ان کو جو بگڑیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو, ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو. یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے. یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں, یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں.
کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے. اب یہ اصل میں اگر آپ غور کریں کانٹیکسٹ جو ہے سارا، اس کو آپ دوبارہ سن لیجئے یا پڑھ لیجئے گا جا کے، تو اس میں اصل چیز کیا ہے کہ لوئر کلاسز آف سوسائٹی جو ہے آل اوور دا ورلڈ دے آر ڈائنگ آف ہنگر، بٹ اف دے گیٹ ٹوگیدر. تو ریولوشنز اسی طرح سے آتی ہیں جس طرح فرینچ ریولوشن آئی یا دوسرے آئے کہ لوگ جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور جو غریب آدمی ہیں ان کو روٹی بھی نہیں مل رہی ہے. یہ فرینچ ریولوشن کا بہت زیادہ جو ہے اثر پھر پورا انگلینڈ پہ بھی ہر جگہ پہ پڑا تھا. بہرحال تو اس میں ان کو کنگز وغیرہ کو جو ہے مار دیا جاتا تھا. یا رشین ریولوشن آئی تھی جس طرح سے 1917 میں، تو جو آخری زار تھا اس کا، ہی واز اے ویری ہینڈسم مین. آپ اس کی جا کے تصویر دیکھیے گا، دا لاسٹ زار، CZAR یا TSAR زار، یہ ان کے کنگز ہوتے تھے، ان کے ٹائٹل ہوتے تھے زار. تو وہ اس کے 6 بچوں سمیت، اس کی بیوی سمیت، ان کو سب کو تہہ خانے میں لے جا کے گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا. سب کو گولیاں مار دی گئی تھی، اور ہی واز اے ویری ہینڈسم مین. تو کنگ تھا، اس کا کیا حشر ہوا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ لوگوں کو زج کر دیتے ہیں، تو ایک اسٹریٹجی پھر یہ ہوتی ہے کہ جب ذرا سا سر اٹھائیں لوگ، تو ان کے جو لیڈرز ہیں، جو غریبوں کے لیڈرز ہیں، ان کے منہ پہ کچھ پیسے پھینک دو. تو یہ چیز بھی ایک چلتی ہے. یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں مختلف جو کہ استعمال کی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو مارکسسٹ کرٹکس. اب سگمنڈ فروئڈز سائیکو انالیسس also has some important similarities with structuralism. کہتا ہے سائیکو انالیسس میں بھی کئی سملیرٹیز ہیں اسٹرکچرلسٹ پوائنٹ آف ویو سے، اینڈ اسٹرانگلی انفلوئنسڈ اٹ، اور اس کو بہت زیادہ اسٹرانگلی جو تھا اسٹرکچرلزم کو انفلوئنس کیا. In psychoanalysis too, what appears in consciousness is often very different from the truth which those appearances mask. A truth can only be derived from the study of the structuralist fragmentation of the unconscious mind. تو کہتے ہیں کہ organization, structural organization of the unconscious mind. Well, وہ کہتا ہے کہ سائیکو انالیسس میں بھی جو ہے یہ چیز بہت ہے کہ appears the unconscious. وہ کہتا ہے جو چیز بھی کانشیسنس میں آپ کے آتی ہے، وہ اصل میں ایگزیکٹلی آپ پورا میننگ نہیں جان سکتے، کیونکہ انکانشیس کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے. انکانشیس میننگ جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچتا. جو ٹروتھ ہوتا ہے اس کو اپیئرنسز نے چھپایا ہوا ہوتا ہے. اصل سچائی کیا ہوتی ہے؟ تو فرائڈ نے یہی بات کی کہ ایک بندہ جب کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا پہلے آپ ہسٹری جان کے دیکھیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی بھی برا کام کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو اس کا پاسٹ جو ہے جب آپ ایکسپلور کریں گے تو یو مائٹ فائنڈ آؤٹ کہ وہ کیوں. مثلاً ایک بندہ ہارڈ ہارٹیڈ ہے، بہت زیادہ کرول ہے، ظالم ہے، تو اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا پاسٹ اٹھا کے دیکھیں تو یو وڈ کم ٹو نو ون تھنگ، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ، کہ اس کا جو ہارٹ کا سینٹر ہے ہی از بلاکڈ اٹ. اس نے اتنی زیادہ سفرنگز اور پینز دیکھے کہ اس کے بعد اس کا دل کا سینٹر جو تھا اس نے اسے یا ہارٹ کو اس نے بلاک کر دیا. اب مزید اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، لیکن ہارڈ ہارٹیڈ یا کرول. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور یہی چیز جو ہے ایک بہت خوبصورت سیزن انہوں نے بنایا تھا، دیٹ واز ونس اپون اے ٹائم. اگر آپ وہ سیزن آپ نے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ویلنز دکھائے ہیں، جتنی بھی فیری ٹیلز جو ہیں ان کا کمبینیشن ہے، ان سب کو اکٹھا ملا دیا گیا فیری ٹیلز کو. اور ان ساری فیری ٹیلز کے اندر جو بھی ویلنز تھے، ان ویلنز کا دکھایا ہے کہ اصل میں ان کا پاسٹ کیا تھا. یہ ایک اڈیپٹیشن ہے کائنڈ آف. تو ان کا پاسٹ کیا تھا، وہ ویلن کیوں بنے. مثلاً اس میں جو ہے وہ سلیپنگ بیوٹی کے اندر جو ہے کوئین ہے، فیری گاڈ مدر، یا رمپلسٹلسکن ہے، یا کوئی بھی جتنے بھی جو ایول کیریکٹرز ہیں، تو اصل میں وہ ایول کیوں بنتے ہیں. دیر از سم ریزن بیہائنڈ دیٹ. اور وہ پہلے بہت کائنڈ ہارٹیڈ تھے. There came something in their lives which changed them altogether. They became cruel, hard-hearted and evil. تو اسٹرکچر جو ڈیپ انڈر لائن اسٹرکچر تھا کہیں نہ کہیں، تو وہ اسٹرکچر وہاں پہ بھی آ رہا ہے. ایموشنل کائنڈ آف جو ان کا جو ایموشنس کے ساتھ جو چیز ڈیل کر رہی ہے، تو اس کا بھی ایک اسٹرکچر موجود ہے. ہیومن ایموشنس کے ساتھ جو بھی چیزیں ڈیل کر رہی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اسٹرکچرلزم کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہے سینس میں.
appearance is mask. A truth can only be derived say, from the study of the structural organization of the unconscious mind. तो unconscious mind को जानने का क्या तरीका होगा फिर? इस पे मैं कुछ बात कर चुका हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर कि unconscious को Royal wrote the unconscious as dreams according to Freud. Slips of the tongues, failures of memory, bunglings, misreadings. तो आप मतलब कुछ है और आप कुछ और मतलब ले लेते हैं किसी चीज़ का. तो बहुत सारी चीज़ों से इसी तरह से जोक्स जो हैं, आप जो जोक्स सुनाते हैं या आप जिन चीज़ों को एंजॉय करते हैं उनसे भी आपका सबकॉन्शियस जो है वो जाहिर होता है. तो अनकॉन्शियस के बेशुमार तरीके हैं अनकॉन्शियस तक पहुंचने के. यू कैन हैव ग्लिम्पसेस ऑफ अनकॉन्शियस व्हाइल रिमेनिंग कॉन्शियस. ये इसके लिए प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं आपको. तो unconscious is structured like a language according to Lacan. It's structured like a language. अब इसकी proper details हैं आगे के how. तो ये structuralism के point of view से देखें आप डील किस तरह से कर रहा है. The underlying structure of which the conscious mind is unaware produces a tension between natural animal forces with the forces of civilization. तो वो कहता है कि एक स्ट्रक्चर तो वो है जो आपकी पर्सनैलिटी बना रहा है. से फॉर एग्जाम्पल इड शोज यू वॉट एवर यू आर. इड ने आपको बनाया है. तो इड जो है इट नीड्स या वांट्स द ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स. इट वांट्स प्लेजर. इट इज प्लेजर सीकिंग फोर्स इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन माइंड में. It seeks pleasure, it lives for pleasure. मगर अब क्या सिचुएशन होती है कि सोसाइटी जो है उसका भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर भी मौजूद है कहीं ना कहीं. और उन दोनों स्ट्रक्चर्स में सेवरल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, यानी कि उनको दबाया जाता है फोर्स. अब जिस तरह दो बंदे हैं जो पाकिस्तान में थे और वो कब्रों से मुर्दे निकाल के खा जाते थे. जब वो पकड़े गए लोगों ने पकड़ लिया उनको. जब वो जेल में बंद हुए तो उनको छोड़ना पड़ा बिकॉज पाकिस्तान के लॉ में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं था जो कि इस जुर्म की सज़ा तो थी नहीं. छोड़ दिया उनको और उन्होंने फिर मुर्दे खाने शुरू कर दिए दोबारा से. कब्रों में जो दफनाया जाता था उनको निकाल के खा जाते थे. तो दिस इज हाउ इट गोज कि फोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन जो हैं जो एक तो ये है कि एनिमल डिज़ायर्स जिस तरह से हैं. मसलन इसमें एक बहुत खूबसूरत कार्टून बनाया हुआ था उसने, और वो क्या था कि एक छोटी सी बच्ची है और उसने बहुत ही गुस्से वाली शक्ल बनाई हुई है. एक गुड़िया उसके हाथ में जिसका उसने जो है सर जो है वो अलहदा किया हुआ है धड़ से उसके. और उसकी माँ साथ उसे कह रही है कि यू कैन नॉट गो नेक्स्ट डोर एंड माइंड योर नेबर और मेक हिम ब्लीड. वो कहती है कि तुम साथ वाले घर में नहीं जा सकते. गुस्से से माँ की तरफ देख रही है वो बच्ची और वो कह रही है, माँ से कह रही है कि यू कैन नॉट गो नेक्स्ट डोर. आप नेक्स्ट डोर नहीं जा सकती और नेबर को आप सीवियरली टॉर्चर या उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर करके या ब्लीड नहीं करवा सकती हो आपसे. यू कैन नॉट डू दैट. वो कहती है कि यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द टीवी. और वो कहती है कि you can go to a medical school if the situation gets drastic enough. कि आप मेडिकल स्कूल में चली जाओ, वहाँ जाके मुर्दों को भी चीरो फाड़ो और जानवरों को भी चीरो फाड़ो. होप यू अंडरस्टैंड दैट कि ये बचपन से एग्रेशन जो है बच्चों के अंदर होता है. अब अगर आप इस तरह की जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसे सोसाइटी में दबाएंगे नहीं तो इट विल बी अ काइंड ऑफ देयर विल बी डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर. जिसको दिल करे उठा के मार दे, जब गुस्सा आए मार दे, अपने आप को कत्ल कर दे. तो देयर आर सर्टन लॉज जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि माशरा एक स्मूथली, एटलीस्ट कंप्लीटली स्मूथली नहीं चल सकता है तो पार्ट जो है उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है सब स्मूथली चल सके. अब इसमें दो राय हैं. एक तो ये है कि जाहिर है कि प्रिविलेज्ड क्लास एंजॉय करती है. दूसरी राय ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द प्रिविलेज्ड क्लास. क्योंकि आप देखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका पॉइंट ये था कि ही वॉज नॉट रिच. वो रिच नहीं थे एंड ही डिडंट काइंड ऑफ कलेक्ट एनी काइंड ऑफ वेल्थ. उन्होंने पैसा भी जमा नहीं किया. मगर
जो गॉड की तरफ से कानून आया वो कानून लागू किया। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जब ये हम चीज़ लागू करते हैं, हम ये चीज़ लागू करते हैं कि मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं चीज़ों को कि जी वो ये बात कर रहा है कि प्रिविलेज्ड क्लास, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्रिविलेज्ड क्लास के, उस प्रिविलेज्ड क्लास जिसको ये प्रिविलेज्ड क्लास कह रहा है, विच ओन ऑल द रिसोर्सेज एंड मनी, अपने राइट्स के लिए, तो उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता वहाँ पे, तो ये चीज़ लागू ही नहीं होती। अब वहाँ पे ह्यूमन नेचर को जहन में रखते हुए चीज़ों को, लॉज को बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लिव, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर आपको एक शेप्ड, वेल शेप्ड लॉ दिया गया है कि चोरी करेगा उसका हाथ काट दो। सरेआम अगर आप 2-4 लोगों को इस तरह की फांसियां दे देते हैं या सजाएं दे देते हैं सरेआम, तो आप देखेंगे कि 90% या 95% जो है प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। मगर क्योंकि लॉज जो हैं वो अब हम वेस्टर्न लॉज जो हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं कि हम कहते हैं जी किसी को हमने जो है वो सरेआम कत्ल नहीं करना है, हाथ नहीं काटना, फला नहीं करना, किसी को सरेआम इस तरह से हमने जो है वो सर कलम नहीं करना है किसी का, किसी को कोड़े नहीं लगाने हैं। बहुत सारे कानून जो हैं दे हैव बीन चेंज्ड। होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो कहता है कि टेंशन जो होती है एक नेचुरल एनिमल फोर्सेस के दरमियान और द फोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन, तो दो किस्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके ब्रेन में इटसेल्फ जो है वो डेवलप हो जाते हैं। वन इज इड या लिबिडो। लिबिडो जो है इट्स पर्टिकुलरली बेसिकली एसोसिएटेड विद सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, और इड जो है नॉट नेसेसरीली, इट जो है वो अच्छा खाना खाने पे भी आपको ख्वाहिश कर सकता है, वो अच्छा एसी में सोने की भी ख्वाहिश कर सकती है। तो इट की ख्वाहिशात जो है वो ज़रूरी नहीं है मोस्ट प्रॉब्ली कि वो रिलेटेड हों विथ नेगेटिव थिंग्स ओनली, जो कि नेगेटिव, तो इट नीड्स द ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्स व्हाटएवर द डिज़ायर्स माइट बी। तो उसमें से जो डिज़ायर सोसाइटी या रिलीजन के अगेंस्ट जाती हैं तो उसमें सुपर ईगो जो है इट इंटरवीन्स, और सुपर ईगो एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है जो कि इड के अगेंस्ट बन जाता है ताकि आपका सर्वाइवल मुमकिन हो सके। और दोनों तरफ से दबाया किसको जाता है? ईगो को। ईगो इज इंजर्ड, इड की तरफ से भी इंजर होती है और सुपर ईगो की तरफ से भी इंजर होती है। Basic sexual and aggressive instincts aligned against the interests of society that try to repress those instincts. तो सोसाइटी जो है इस तरह की इंस्टिंक्ट्स को दबाने की कोशिश करती है और इड इनको ऊपर उभारती है कि यू मस्ट गेट इन्वॉल्व्ड। तो दोनों तरफ से टॉर्चर जो है कौन बेयर करेगा? ह्यूमन बीइंग, ईगो, द सेल्फ। दो फोर्सेस उनकी आपस में जंग हो रही है और मैदान जंग कौन बन रहा है? ईगो बन रही है। Both Marxism and structuralism are incompatible with Marxism and psychoanalysis. Marxism और psychoanalysis जो है they are incompatible with structuralism because they are diachronic and thus are oriented toward history. मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म दोनों हिस्ट्री की बात करते हैं कि बिगनिंग में क्या था, फला 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 माशरा सोसाइटी कैसे वजूद में आई। मार्क्सिज्म में भी और स्ट्रक्चरलिज्म में भी यही है कि आप हिस्ट्री ऑफ द मैन या हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन डिस्कस करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स क्या थे। तो जबकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो सिंक्रोनिक की बात करता है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक स्टडी। For Freud, these structures can only be understood by tracing them back historically. तो फ्रॉइड के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हम उस वक्त अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनको ट्रेस बैक करें हिस्टोरिकली, कि हिस्ट्री में क्या था। अब आप फ्रॉइड की अगर थेरीज देखें तो वो सारी की सारी जो हैं वो हिस्ट्री के साथ डील करती है मेनली। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थेरी ऑफ इरोस एंड थैनाटोस। इरोस इज गॉड ऑफ लव इन ग्रीक मिथोलॉजी, इरोटिक वर्ड वहीं से निकला है, इरोस गॉड ऑफ लव, एंड थैनाटोस गॉड ऑफ डेथ। हिप्नोस का भाई है, थैनाटोस दो भाई हैं, गॉड ऑफ डेथ है। ये मैं डिस्कस मोस्ट प्रॉब्ली मिल्टन के लेक्चर्स में कर चुका हूँ या पिछले लेक्चर्स में मैं इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहरहाल तो इन दो भाई हैं इरोस एंड थैनाटोस, थ्योरी ऑफ इरोस एंड थैनाटोस।
तो वहाँ से आप देखते हैं ये हिस्टोरिकल उसने कॉन्सेप्ट में दी थ्योरी ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स, अगेन किंग इडिपस रेक्स, वहाँ से थ्योरी आ रही है। सोफोक्लिस का जो ड्रामा है वहाँ से आ रही है, सोफोक्लिस के ड्रामा पे भी मेरे लेक्चर मौजूद है, आप सुन सकते हैं जाके। थ्योरी ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स, द डिजायर इन अ मेल चाइल्ड टू पोजेस द मदर एंड किल द फादर। तो डिजायर्स जो हैं उसने मैं आप पहले भी बता चुका हूँ कि दे टेक द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ बीइंग, मॉन्स्टर। अगर आप देखते हैं तो जो स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं वो डिजायर्स को पर्सोनिफाई कर देते हैं, आइदर इवन जो जिसको अरबी में कहते हैं नफ्स अम्मारा, जो नफ्स की जो फॉर्म्स हैं नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा एंड नफ्स मुतमईना, ठीक है, ये 3 मेजर फॉर्म्स उसकी बताई जाती हैं। तो नफ्स अम्मारा जो है बुराई पर उकसाने वाला नफ्स, लिबिडो कह लें उसको। अब इसको जितने भी सूफी पोइट्स हैं उन्होंने इसको डॉग या पिग से तशबीह दी है, इनसैशिएबल डिजायर्स ऑफ इड, जिसको टेडी गिल्टन कहता है कि उसकी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, और कभी काले कुत्ते से तशबीह दी जाती है। कई जगहों पे आपको ये रेफरेंस मिलेगा कि इट्स लाइक अ ब्लैक डॉग। इवन सरफराज अली शाह साहब ने भी अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि कहते हैं कि मैंने एक मरतबा एक बहुत खूबसूरत कुत्ता देखा ब्लैक रंग का, तो मैंने अपने कहने लगे कि मुर्शिद से पूछा कि मैंने एक कुत्ता देखा है ख्वाब में, बड़ा खूबसूरत कुत्ता मुझे नज़र आया। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने क्या देखा, 2-3 मरतबा पूछा, फिर मुराकबे में चले गए और उसके बाद कहा कि तुमने वज़ाइफ करने में कोताही बरती है। तो कहने लगे कि मैंने कहा जी मैं कुछ दिन मसरूफ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नफ्स तुम्हें दिखाया गया है जो कि मोटा ताज़ा हो चुका है वज़ाइफ की कमी की वजह से। होप यू अंडरस्टैंड दैट कि सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। ड्रीम्स की जो लैंग्वेज है इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं दे आर हिडन, they are somewhere present in every kind of theory. अब इसके अंदर अगर आप फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्ट्रक्चर मेनली स्ट्रक्चर ऑफ मैन एंड वुमेन, आदमी का एक अलग स्ट्रक्चर है, औरत का एक अलग स्ट्रक्चर है, उसके लिए वो दी अदर है, उसके लिए वो दी अदर है, दोनों के लिए एक दूसरा दी अदर है। और बच्चे का स्ट्रक्चर उन दोनों से डिफरेंट है। एक छोटा बच्चा जो है या बच्ची जो है, बूढ़े का स्ट्रक्चर और हो जाता है, जिसको वो इडिपस कॉम्प्लेक्स जो इडिपस रेक्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन करती है स्फिंक्स कि विच एनिमल वॉक्स ऑन 4 legs in the morning, 2 legs at noon and 3 legs in the evening. तो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एज भी चेंज हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक समझ आ गई होगी आपको। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ। Man's language will be different from woman's language. A child's language will be different. Different classes of society जो है उनकी languages different होगी, तो उस point of view से structure का बात हो सकती है। तो ये सिर्फ सोचने की बात है। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बाद में इम्तिहानों में कोई confusion ना हो, because as far as I'm concerned, मैं तमाम PhD students के साथ बात कर रहा हूँ कि मैं कभी marks के लिए नहीं पढ़ा, never। मैं हमेशा knowledge के लिए पढ़ता था। इसीलिए जब मैं when I was in England, जब मैं इंग्लैंड गया, when I was talking to John, जो my supervisor, तो he told me कि you have read too many books, you have read too much, even English students do not read that much. तो उसने कहा कि अगर कोई रेफरेंस ऐसा आया करे जो आपने पढ़ा हुआ हो और इन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होता है, जाहिर है, तो आप मेंशन कर दिया करें ताकि हमें भी हम उस बुक को भी एक्सप्लोर कर सकें। Because apart from the books that were included in my syllabus, I try to read as much as I can. मैं बहुत सारी बुक्स खरीदता होता था और जो बुक्स मुझे मिलती थी मैं उनको ज़रूर पढ़ता था। तो मार्क्स के लिए आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं फर्स्ट आऊँ या वो नहीं। I tried to gain knowledge, as much knowledge as I could. नेक्स्ट चलते हैं अब हम नॉरिस
argues, उसके अपने लेक्चर में नॉरिस कहता है कि Derrida's famous or notorious but certainly controversial essay Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences, which as it happens was the first text of Derrida I ever read way back as a first year postgraduate student in Frank Kermit's sermon in the University of London, and at that time I was baffled, bewildered, perplexed, confused, and completely clueless as to what it was about. बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है कि वो कहता है कि जब मैंने पहली दफ़ा स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले उसका जो है फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है इंग्लैंड में मैं आपको बताता चलूँ कि इट्स कंसिडर्ड टू बी हायर एजुकेशन, राइट। जो एमए है उनका वो हायर एजुकेशन में कंसिडर किया जाता है, बीए के बाद जो डिग्री आती है वो हायर एजुकेशन में आती है। ये जॉन ने माय सुपरवाइजर टोल्ड मी, राइट। तो ये हायर एजुकेशन है और ये एक अंग्रेज़ है और जो कि अब बहुत बड़ा फिलोसोफर और थियरिस्ट है। उसके अल्फाज हैं कि वो कहता है कि ये पहला ऐसे था जो कि मैंने डेरिडा का मैंने पढ़ा स्टूडेंट। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एंड एट दैट टाइम आई वाज बैफल्ड, bewildered, perplexed, confused and completely clueless as to what it was about. तो कहता है कि मुझे पता नहीं लग रहा था, कि मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये किस चीज़ के बारे में, और इतने उसने जो वर्ड्स यूज़ किए आप इन वर्ड्स के ऊपर गौर करें। तो एक मरतबा मैंने यहाँ पे एक मूवी देखी थी बाय A.G. वेल्स, उस मूवी का नाम है द टाइम मशीन। एज फार एज रिमेंबर 1899 में पब्लिश हुआ था वो उसका नावल, आप जाके कंफर्म कर लीजिएगा डेट, हो सकता है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, 1890s में 99 में मुझे याद पड़ता है। तो उसके अंदर जो है मूवी जब मैंने यहाँ पे देखी और जब मैं इंग्लैंड गया तो वो वहाँ पे जो टीवी रूम था हॉस्टल का उसमें वो मूवी लगी हुई थी, तो मैं भी वहाँ गया तो वो मूवी लग गई। इत्तफाकन 2 दफ़ा मैं साल में गया था सिर्फ वहाँ पे टीवी रूम में, जब तक मैं वहाँ लफरो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहा, तो आई जस्ट वेंट ट्वाइस अ कपल ऑफ टाइम्स। तो एक मतलब जब मैं गया तो वो मूवी लगी थी, तो एक ऑस्ट्रेलियन लड़का जो था वो साथ बैठ के देख रहा था, यानी कि वो बैठा हुआ था, एक और लड़का था और मैं था, तो वो देख रहा था बैठा हुआ। तो सेकंड टाइम जब मैं देख रहा था तो मुझे वो समझ आ रही थी चीज़ें, और वो फर्स्ट टाइम देख रहा था। जब मूवी ख़त्म हुई तो ऑस्ट्रेलियन लड़के ने मेरे से पूछा, उसने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आया इस मूवी के बारे में क्या चल रहा है, तो मुझे समझ आ गया। फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर ये चीज़ है, सिचुएशन ये चल रही थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक दफ़ा कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यू माइट हैव टू रीड इट ट्वाइस। और यही चीज़ जो है ईगल्टन में, अगेन ईगल्टन की एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि उसकी बहुत अच्छी बुक है, वो आर्ग्यू करता है कि a poem can in fact can be reread, not read, because some of its structures can be understood retrospectively. वो कहता है कि एक पोइम जो है उसको रीड करेंगे आप, जो उसको दोबारा से आप पढ़ेंगे तो तब हो सकता है कि आपको समझ आए, कई स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह से माइंड में नहीं आएंगे। Derrida and Deconstruction, क्रिस्टोफर नॉरिस जो है उसमें, अच्छा उसके बाद वो कहता है कि when Derrida gave that paper at John Hopkins University, he was a very obscure figure. वो कहते जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जो है ये 1966 या 1967 में एक सेमिनार या काइंड ऑफ जो है एक वो वर्कशॉप हुई होगी, तो हुई थी, तो उसमें जो है वो कहता है कि डेरिडा ने अमेरिका में ये अपना पेपर पेश किया था, फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले। ही वॉज barely known at all in the US. यूनाइटेड स्टेट्स में उसको कोई भी हार्डली कोई जानता था डेरिडा को। He gave the last paper of the conference and it came after presentations by a great range of very eminent, very well-respected figures in every field. वो कहता है उसका पेपर सबसे एंड में आया और जितने भी बड़ी बड़ी फिगर्स थी जो कि बहुत मशहूर फिगर्स थी और बहुत प्रोमिनेंट थे, उन लोगों की सबकी स्पीचेस हो चुकी थी, सबकी बातें हो चुकी थी। उसके बाद जो है इसके पेपर आया। They were anthropologists, psychoanalysts, linguists, classical historians, and critics of classical literature.
There were psychoanalytical theorists and practitioners. There were literary critics. There were philosophers. But the whole point was to introduce French structuralism. This very shiny new movement of thought to Americans. वो कहता है कि उनका ये बहुत शाइनी जो मूवमेंट थी ये अमेरिकन्स को पेश करना उसका मकसद था. Derrida was invited as a substitute for another speaker who could not make it. तो Derrida असल में खुद भी ना आता, यानी कि उसने खुद वो नहीं आना था उसने, तो कोई और बंदा जो था जो नहीं आ सका था, कोई और फिलोसोफर होगा या राइटर होगा जो भी होगा, नहीं आ सका होगा, तो उसने अपनी जगह पे Derrida को भेज दिया था. He was criticizing structuralism in a very profound way. तो बहुत ही profound way में उसने structuralism को criticize किया. His workings, structuralist methodology, profound way. His paper Structure, Sign and Play takes aim at structuralism. उसका पेपर जो था Structure, Sign and Play, वो structuralism के ऊपर जो है वो aim करता है the most essential workings of structuralist methodology. तो उसकी जो बहुत essential workings हैं structuralist methodology की, उनको वो hit करता है. This does not mean that he was simply out to demolish structuralism. वो कहता है कि ऐसी बात नहीं थी कि वो structuralism को demolish करने के लिए निकला था. It does not mean that. He went to the conference simply in order to pull out the rug from under structuralism or to destroy its foundation. वो कहता है structuralism के पाँव के नीचे से जो रग खींचने नहीं गया था, कालीन खींचने नहीं गया था, या उसकी फाउंडेशंस को डिस्ट्रॉय करने नहीं गया था, and bring the whole edifice tumbling down. और वो कहता है कि पूरी की पूरी इमारत जो थी स्ट्रक्चरलिज्म की उसको गिराने नहीं गया था वहाँ पे. That was not his purpose at all, and that is not his purpose in any of his readings of his classic Western philosophers. वो कहता है किसी भी जो उसने रीडिंग्स की हैं या उसकी जो राइटिंग्स हैं, स्टडीज़ हैं, उसमें कहीं भी वेस्टर्न क्लासिकल फिलोसोफर्स को उसने जो है इस तरह से नहीं किया कि उनके पाँव के नीचे से रग खींच ले गया, उनकी डिस्ट्रॉय कर दे उनकी प्रॉपर रीडिंग्स को. He was not destructive, as there is a kind of etymological confusion among some of his critics who think that to deconstruct is to destroy, undermine, reduce to rubble or to rubbish something. वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ऐसे कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी सोचते हैं इसके बारे में. वो कहते हैं कि अमेरिकन क्रिटिक्स ने डीकंस्ट्रक्शन के पॉइंट को बहुत ज़्यादा जो है हिट किया, इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आर्ग्यू किया. तो कहता है कि कई लोग ये समझते हैं कि जो है वो डीकंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि डिस्ट्रॉय कर देना, उसको किसी चीज़ को बिल्कुल नीचा दिखाना, या रिड्यूस टू रबल और रबिश, किसी चीज़ को बिल्कुल रबिश साबित कर देना. तो उसका मतलब ये नहीं है, नॉट एट ऑल. अब वो कहता है कि the purpose of structuralism is that the experience of reading Derrida or Kant or on structuralism or on Husserl or on Plato, any of the philosophical texts he has written about, is to increase your appreciation of the complexity and the depth and the challenging, complicated nature of reading experience. तो reading experience की जो complications हैं, complicated nature है, उसको उसने portray करने की कोशिश की है. यानी कि अपनी रीडिंग्स जितनी भी उसने स्टडीज़ पेश की या जितने भी उसने जो है अपने वर्क्स किए हैं, उसमें उसने जो उनका स्ट्रक्चर है उसको सामने लाने की कोशिश की है. कि पहला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था जिसको टेरी गिल्टन कहता है कि जो ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल क्रिटिक्स यूजुअली कहते थे कि there is usually one meaning and that meaning is usually obvious. जिस तरह से आप लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ मुझे समझ आ रहा है, मगर जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं क्या आपको वाकई समझ आ रहा है? Are you really able to understand that? That's the question. जिसको कहता है कि there is no guaranteed essential meaning. वो ये बात करता है ना कि कोई भी essential meaning, guaranteed essential meaning नहीं है किसी चीज़ का. Part absent, part present. कई वेज में unconsciously भी हो सकता है,
वर्ड्स उसके मीनिंग्स के पार्ट में स्ट्रक्चरलिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के बाद लेक्चर जो है स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सुन लेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी आपको. अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ उस पर. वी आर नॉट एज सॉलिड और एज unshakable or as self-evident or as manifestly valid as they seemed. वो कहता है कि जितना वो अपने आप को समझते थे कि बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, अनशेकेबल हैं, कि उनके जो नज़रियात हैं उनको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है. सेल्फ एविडेंट हैं कि खुद ब खुद जो एविडेंस, इसमें तो एविडेंस कहते मिल रही है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट यही बात है जो हमने कह दी है और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. तो हर चीज़ को चैलेंज कर रहा है. जिस तरह एक सेंटेंस है, से फॉर एग्जांपल, वी डोंट नो व्हाट रीडिंग इज. पॉल डमैन, उसने ही बात की, वी डोंट नो व्हाट रीडिंग इज. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि व्हाट डज ही मीन बाय वी. डज ही इंक्लूड मी इन दैट पर्टिकुलर वर्ड. वी का मतलब तमाम दुनिया के मर्द, क्वेश्चन. औरतें भी इंक्लूडेड हैं, क्वेश्चन, बिकॉज this particular sentence has been written by a man. औरतें भी इंक्लूडेड है, बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, बूढ़े इंक्लूडेड हैं कि नहीं हैं. क्या वी से मुराद ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स भी बीच में शामिल हैं? कैन एनिमल्स रीड? कैन ह्यूमन बीइंग्स रीड? Why does he include everybody? Why doesn't he say इंडिविजुअल बन के ये क्यों नहीं कहता आई डोंट नो व्हाट रीडिंग इज? व्हाई इज ही जनरलाइजिंग द थिंग? जनरलाइज क्यों कर रहा है उसको? क्या जनरलाइजेशन में क्या पता ये रीडिंग से मुराद जो है उसकी क्या है? क्या अंडरस्टैंडिंग रीडिंग का पार्ट है, या अंडरस्टैंडिंग के बगैर भी रीडिंग की जा सकती है? जिस तरह से मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल जो है, व्हेन वी रीड कुरान वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अरबिक लैंग्वेज. जब तक हम उसकी ट्रांसलेशन पढ़े नहीं, हमें समझ नहीं आती है. कुरान मजीद तो हम सारे रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ अटरेंस ऑफ साउंड से रिलेटेड होगा, या उसका मतलब जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी होगी उसमें शामिल. Questions all the time. Can we really have the answers to those questions? Many questions, maybe. कुछ चीज़ें obvious होती हैं, कुछ चीज़ें obvious नहीं होती. अब एक बंदा जिसने अब इसने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, we don't know what reading is, तो एक बंदा जो इंग्लिश ही पढ़ना नहीं जानता है, तो obviously वो उसकी बात तक ही नहीं पहुंचेगा. He must have the translation of that particular language जिसमें उसने लिखा है. I hope you understand that. So there can be several possibilities. आप possibilities में जाएंगे तो there are several. You cannot just say that this is what I think and this is the only meaning available. We cannot obviously do that. तो जिसको कहता है कि we cannot close our fists over meaning. तो हम meanings के ऊपर अपनी fists को close नहीं कर सकते हैं. We cannot grasp the meanings. It might go out of control. एक बंदा जो डेथ ऑफ द ऑथर के अंदर ये भी होता है कि जब एक ऑथर ने लिख दिया कुछ और वो पब्लिश हो गया, तो अब ही इज डेड, द ऑथर इज डेड इन अ वे दैट ही कैन नॉट चेंज इट. ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. द टेक्स्ट इज गॉन आउट ऑफ हिज हैंड्स. उसका सेकेंड एडिशन भी पब्लिश करेगा तो जो फर्स्ट एडिशन है वो मौजूद रहेगा. पीपल कैन फाइंड आउट कॉन्ट्रडिक्शंस. He points out that structures were not ये पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ है. I cannot read it. चलो आगे अगले उसमें शायद. He pointed out that the metaphor of structures implied that structure has a permanence and a kind of solidity, a structural integrity that guarantees that it should remain purely synchronic. वो कहता है कि structure जो है उसको आप completely जो है वो समझ नहीं सकते हैं. वो कहता है कि structure जो है metaphors, that the metaphors of structure implied that structure has a permanence
and a kind of solidity. तो structures जो है permanent है, उनकी solidity है, a structural integrity that guarantees that it should remain purely synchronic. Synchronic and diachronic की बात हम कर चुके हैं कि structures को synchronic रहना चाहिए. At a given point in time तो structure कुछ और होगा, हो सकता है कि किसी और time में structure कुछ और हो. यही चीज़ जो हम discuss करेंगे in Ozymandias by Shelley. In other words, Derrida argues that though Saussure was justified in establishing this science of synchronic linguistics as the basis for all the forms of linguistic study, what he did recognize was that as soon as you examine the conceptual preconceptions of structuralism, you see that it is the subject to a kind of shaking, a kind of inward trembling, the idea of an earth quivering. The metaphorical association with the earthquakes is the idea of earthquake, of an earthquake. The metaphorical association with earthquakes is pretty often close to the surface in Derrida's writings. वो कहता है कि earthquake की बात करता है कि earthquakes जिस तरह से ज़मीन को shake कर देते हैं, इस तरह से में भी जो है आपकी as soon as you examine the conceptual preconceptions of structuralism, you can see that it is a subject to kind of shaking, a kind of inward trembling, the idea of an earthquake. तो कहता है कि tremble करते हैं, यानी कि जो आप जब किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, किसी वर्ड के मीनिंग को, तो वो काइंड ऑफ एक शेकिंग होती है, यानी कि वो कंप्लीट मतलब समझ नहीं आता है, जिसको ईगल्टन जो है वो फ्लिकरिंग की बात करता है कि मैसेज जो आपका जो मीनिंग है वो आपकी ग्रास्प से बाहर निकल जाता है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. तो कल मैंने एग्जांपल दी थी जिस तरह से क्लोज द डोर वाली, कि क्लोज द डोर, व्हाट इफ आई आस्क यू टू क्लोज द डोर, ईगल्टन ने जो एग्जांपल दी है, तो उसमें एक चीज़ जो है मैं ऐड करनी भूल गया था, जो आज मैं ऐड करता हूँ, जिससे आपको मज़ीद पता लग जाएगा कि अगर मैं आपको कुर्सी से बांध देता हूँ, कहता हूँ दरवाज़ा बंद कर दो, या दरवाज़ा पहले से बंद है, या दरवाज़ा जो है वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, मैं आपको कहता हूँ क्लोज द डोर, तो कहता है यू विल बी जस्टिफाइड इन आस्किंग मी व्हाट डू यू मीन, क्या आप जस्टिफाई होंगे ये करने में, कि पूछने में कि क्या मतलब है तुम्हारा. कहता है इट विल नॉट हेल्प यू इफ आई हैंड यू डिक्शनरी. डिक्शनरी आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि इंटेंशनल मीनिंग इंपॉर्टेंट है, मेरी इंटेंशन क्या है ये बात करने में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रादर देन ये बात कि मैं जो है वो लिटरल मीनिंग उसके इंपॉर्टेंट यहाँ पे एज सच नहीं है, वो मीनिंगलेस होंगे मेरे वर्ड्स अनटिल आई गिव यू माई इंटेंशन, वो कहता है, तो माई वर्ड्स विल बी मीनिंगलेस फॉर यू. मगर साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अब यहाँ पे ईगल्टन बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करता है, वो कहता है पैराडॉक्स चेक कीजिएगा. It is not that you don't understand the meanings of my words, but it is that you don't understand the meanings of my words. ऐसा नहीं है कि आपको मेरे अल्फाज का मतलब नहीं मालूम, मगर ऐसा ही है कि आपको मेरे अल्फाज का मतलब नहीं मालूम. पैराडॉक्स, अल्फाज का मतलब मालूम भी है, नहीं भी मालूम, पैराडॉक्स हो गया ना. तो यही चीज़ जो है, अब आप देखते हैं कि एक राइटर जो है ज़रूरी नहीं है वो सच बोल रहा होगा. एंग्लो अमेरिकन क्रिटिसिज्म में बात करते हैं कि वॉट एवर horse has to speak, जो है whatever horse speak, it does not necessarily mean that horse is speaking the truth, or perhaps the horse does not know the truth himself, or whatever horse has to speak, why is it any more interesting than what any other person has to speak. घोड़ा जो कुछ बोल रहा है ज़रूरी नहीं घोड़ा सच बोल रहा होगा, या घोड़े को हो सकता है खुद सच ना मालूम हो, या घोड़े की बात आपके लिए किसी और की बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. तो फैज़ ने जब पोएम लिखी, फैज़ अहमद फैज़ ने, हम देखेंगे जो है लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तो उस पर मुकदमा चलाया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो जो है सूरह अल-कारिया पढ़ के क़यामत के मंजर पे लिखी है, मैंने तो लिखी नहीं, पॉलिटिक्स पे तो नहीं लिखी, मैंने हुकूमत पे तो नहीं लिखी. अब आप अगर देखते हैं तो हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल पूरी उतर रही है वो. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है कि राइटर जो है जो बात करेगा वो 100% करेक्ट भी होगी. हो सकता है कि वो अपने दिल की बात ना करे, ना करना चाहे किसी के सामने. तो देखिए सेवरल पॉसिबिलिटीज़, तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है समझना, आप जब तक कि ये इन चीज़ों को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के, सोचने के काबिल नहीं होंगे, डिकंस्ट्रक्शन आपको जब तक कम्प्लीटली नहीं आ जाती है, या
काइंड ऑफ वेज नहीं आ जाते, आप टेक्स्ट्स को एनालाइज नहीं कर सकते. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट लाइक्स, और उसके साथ जो है आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एज़ वेल, और लोगों को भी बताया था कि सबका भला हो जाए जो सुने. और इसके साथ ही अगर आपको बात समझ नहीं आए तो प्लीज़ जो है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और ये चैनल मैं जो है फंड रेजिंग के लिए बनाया, तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.